बंधु मैंने आज कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आज कार्यक्रमटी कन्या राशि व्यक्ति विशेष मानक बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। कारण यही वर्ष 2025 रे आपणकर समस्त दुख समस्त समस्या एवं समस्त कष्टर अंत होगा जाउछि। 2024 मसीह आपण जो भी समस्या दे गति करुथिले आपणकर जहाँ भी किछि समस्या रहितिला जहाँ भी किछि दुख कष्ट रहितिला ताहा एही नूतन वर्ष 2025 मसीह समाप्त होगा जाउछि। कारण एही वर्ष 2025 टी मंगलंकर शासनाधीन अटे। यह सहित एही वर्ष 2025 रे अनेक बड़ बड़ ग्रहंकर राशि परिवर्तन होबार अछि, जार प्रभाव रे आपणक जीवन रे मध्य अनेक किछि परिवर्तन होबार अछि। तो यही वर्ष 2025 रे शनि राहु केतु एवं देवगुरु बृहस्पति निजर राशि परिवर्तन करने को जाउछंती। जेतेबेले कि देवगुरु बृहस्पति प्रति एक वर्ष रे निजर राशि परिवर्तन करिथांती, शनिदेव प्रति 2.5 वर्ष रे निजर राशि परिवर्तन करिथांती, राहु एवं केतु प्रति 1.5 वर्ष रे निजर राशि परिवर्तन करिथांती। मात्र एही वर्ष 2025 टी एक एपरि वर्ष अटे जेउथिरे कि 4 जण ग्रह एका सहित अर्थात गोटे वर्ष रे निजर राशि परिवर्तन करिवे। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को, जहाँकि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तो बंधु माने राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु षष्ठ राशि हेउछि कन्या राशि। तो वर्षर आरंभ रे आपणकर प्रथम भाव में विराजमान रहिबे केतु, आपणकर तृतीय भाव में विराजमान रहिबे बुध, चतुर्थ भाव में विराजमान रहिबे सूर्य, आपणकर षष्ठ भाव में विराजमान रहिबे शुक्र एवं शनि, सप्तम भाव में विराजमान रहिबे राहु, आपणकर नवम भाव में विराजमान रहिबे देवगुरु बृहस्पति एवं आपणकर एकादश भाव में विराजमान रहिबे मंगल। तो सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि जे एही वर्ष 2025 रे आपणक कुंडली रे नाही शनि 7.5 अछि और नाही शनि 2.5 अछि। तो एही वर्ष आपणकर कुंडली संपूर्ण रूप से शनि दशारु मुक्त अटे। तो देवगुरु बृहस्पति वर्षर आरंभ रे आपणकर नवम भाव में विराजमान रहिबे एवं 15 मई 2025 को गुरु आपणकर दशम भाव को चलन करिवे। तो जो माने जो कन्या राशि व्यक्ति माने जो माने संतानर कामना करुछंती, तो 15 मई 2025 पूर्व आपणक पाई समय अनुकूल रहुछि एवं पाठ पढ़ा को लेकिन शिक्षार्थी माने जदि किछि बड़ डिसीजन नेबा पाई चाहुछंती, कोनोसी स्थान रे एडमिशन नेबा पाई चाहुछंती, कोनोसी फॉर्म फिलअप करबा पाई चाहुछंती, तो सेमानक पाई मध्य एही 15 मई 2025 पूर्वर समय अधिक अनुकूल रहुछि। यह सहित गुरुंकर दृष्टि आपणकर पंचम भाव में रोहुतिबा हेतु जदि आपणकर प्रेम जीवन रे मध्य किछि समस्या चलीथिला तो से सब समस्यार मध्य समाधान होइजिबो। एहा परे देवगुरु बृहस्पति आपणकर दशम भाव को चलन करिवे, जहाँकि आपणक पाई एक शुभ गोचर भली साब्यस्त हेबो। गुरु हेउछन्ति आपणकर चतुर्थ एवं सप्तम भावर अधिपति। तो चतुर्थ एवं सप्तम भावर अधिपति होई गुरु आपणकर दशम भाव को चलन करिवे। यह सहित गुरुंकर दृष्टि आपणकर द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव एवं षष्ठ भाव उपरे रहिबो। तो 15 मई 2025 परे गुरुंकर एही गोचर आपणक पाई शुभ साब्यस्त हेबो। बंधु माने दशम भावटी होता है आपणकर क्यारियर भाव। तो दीर्घ 12 वर्ष परे गुरु आपणकर क्यारियर भाव में गोचर करिवे, कारण गुरु गोटे राशि रे गोटे वर्ष पाई गोचर करिथांती। तो क्यारियर रे आपणकर जो टेंशन थिला, आपणक ऊपर जो प्रेशर रहुतिला किबा आपण कोनोसी भी दुश्चिंता भितर रहुथिले एवं कौन करबा दरकार एवं कौन करबा उचित अनुचित से कथा जहाँ आपण बुझी पारु नथिले, तो 15 मई 2025 को जेतेबेले गुरु आपणकर दशम भाव को गोचर करिवे तो ए सबरे आपण सुधार देखिबा को पाइबे। कारण गुरु आपणकर दशम भाव को आसी आपणकर मैनेजमेंट स्किल्स को बढ़ाइबे। द्वितीय रे आपणकर कम्युनिकेशन स्किल को मध्य भल बनाइबे। आपणकर काम करिवार शैली बहुत परफेक्ट होइजिबो, कारण गुरु हेउछंती सबुठारु शुभ ग्रह एवं गुरु हेउछंती ज्ञानर कारक ग्रह। गुरु हेउछंती आध्यात्मिकतार ग्रह एवं गुरु हेउछंती समस्त देवता मानकर गुरु। तो गुरु जेतेबेले आपणकर दशम भाव को चली आसिबे
ସେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୌଣସି ଚାକିରି ବାକିରି ନାହିଁ ତ କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ତ ଏହାପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଚାକିରି ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନିଜର ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ତ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଏହା ସହିତ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ତ ଚତୁର୍ଥ ଭାବର ଅଧିପତି ହୋଇ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ଯଦି କୌଣସି ବି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲା, କୌଣସି ବି କଳହ କିମ୍ବା କିଛି ବି ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତ ତାହା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ ଦୂର କରିବେ। ଏହା ସହିତ ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବକୁ ଦେଖିବେ ତ ଚତୁର୍ଥ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସୁଖର ଭାବ, ପ୍ରପର୍ଟିର ଭାବ, ଜମିଜମାର ଭାବ। ଏହା ସହିତ ଗୁରୁଙ୍କର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ଆପଣ କିଛି ବଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଏବଂ ତାହାକୁ କରିବେ ମଧ୍ୟ। ଏହା ସହିତ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ତ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା ନେଗେଟିଭ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଦେବ, କାରଣ ଷଷ୍ଠ ଭାବଟିକୁ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇନଥାଏ। ଷଷ୍ଠ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ରୋଗ, ଋଣ ଏବଂ ଶତ୍ରୁର ଭାବ। ତ ଏହି ସମୟରେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ମୋଟାପଣ ନ ବଢ଼େ ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି। ଏହା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଛି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସତର୍କ ରହିବାର ଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଲିଭର ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାହୁଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ରାହୁ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରେ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ରହିବେ ଏବଂ 18 ମଇ 2025କୁ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ। ତ ରାହୁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ରହିବେ ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ 18 ମଇ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି। ଏହା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ମଇ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ଆଖି ବୁଜି ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ହଠାତ୍ କରି କୌଣସି ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ରାହୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ ତ ଏଠାରେ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଦୀର୍ଘ 18 ବର୍ଷ ପରେ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବେ। ତ କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲାରେ ଫସି ରହିଥିଲେ ତ ରାହୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିରୁ ବାହାର କରିବେ ଏବଂ ରୋଗ, ଋଣ, ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ। କାରଣ ତ୍ରିଶଦାୟ ଭାବରେ ରାହୁ ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବ, ଷଷ୍ଠ ଭାବ ଏବଂ ଏକାଦଶ ଭାବରେ ରାହୁ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ରାହୁରେ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ତ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଅଧିକ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ତ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଅଧିକ ଅଶୁଭ ଫଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ଭାବଟି ଚାକିରି ଏବଂ କମ୍ପିଟିସନର ମଧ୍ୟ ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ବି କମ୍ପିଟିସନରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ କିଛି ନ ଭାବି ମନରେ କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନ ରଖି ଆପଣ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରୁ ବାହାରି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଶନି ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ 30 ମାର୍ଚ୍ଚରେ, ମାତ୍ର ରାହୁ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ 18 ମଇକୁ। ତ ରାହୁ ଏବଂ ଶନି ଉଭୟ ପାପଗ୍ରହ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ରହିବେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସମୟ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ 30 ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ନେଇ 18 ମଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଉପରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ସତର୍କ ରହିବାର ଅଛି। ଏହା ସହିତ ଏହି ସମୟ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଟଙ୍କା ପଇସା ମାଗୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେସବୁରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ କିଛି ଧାର କରଜ ଦିଅନ୍ତି ତ ସେଇ ଟଙ୍କା ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ନ ମିଳିପାରେ ଏବଂ ଏହି ସମୟ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ କାହାକୁ ଆଖି ବୁଜି ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଏହାପରେ ଯେତେବେଳେ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରୁ ହଟିଯିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ କିଛି ଏମିତି କାମ କରିପାରନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଲି ଇନକମ୍ ହେଉଥିବ। ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ହୋଇ ଶନି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବେ ଏବଂ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବ ଉପରେ ରହିବ ତ ଆପଣମାନେ ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଟ୍ରେଡିଂ ଏବଂ
मार्केटिंग एसबुरे आपण काम करिपारंती एवं शनि आपणकर सप्तम भावरे आपणकर डेली इनकम रो काम को मध्य बढ़ाइबे। मात्र सेतेबेले भी कौनसी पार्टनरशिप बिजनेस रे आपण आखि बुझी काहाको भरोसा करंतु नाही किबा हठात करी आपण कौनसी डिसीजन नियंतु नाही। यह सहित शनिकर दृष्टि जेतेबेले आपणकर प्रथम भाव उपरे रहिबो अर्थात 30 मार्च परे जेतेबेले शनिकर दृष्टि आपणकर प्रथम भाव उपरे रहिबो तो सेतेबेले आपण ध्यान रखिबे जेमिति आपणकर जिद्दी स्वभाव न बढ़े। जेते पारिबे आपण निजको शांत नम्र रखिबा पई चेष्टा करंतु। अहंकार को संपूर्ण रूप से आपण त्याग करने उचित। केवल आपण ही नुहे प्रत्येक व्यक्ति निज भितरु अहंकार को त्याग करने उचित कारण अहंकार ही विनाशर कारण होता है। तेबे एबे आसंतु जानि नेबा किछि प्रतिकार विषय जो प्रतिकार गुड़िक करबा द्वारा आपणकर जहाँ भी किछि अशुभत्व रहुछि से सब आपणकर खंडन होई परिबो एवं आपणको अधिक शुभत्व प्राप्ति होई परिबो। सेथिपाई आपण माने प्रत्येक दिन बुद्धंकर बीज मंत्र 108 थर जप करंतु। यह व्यतीत प्रत्येक दिन आपण गायत्री मंत्रर जप करंतु एवं प्रभु श्री गणेशंकर पूजार्चना मध्य प्रत्येक दिन करंतु एवं प्रत्येक बुधवार दिन आपण गाय को सबुज चारा खाइबाकू दियंतु। निश्चित भावरे आपणकर समस्त अशुभत्व गुड़िक खंडन हेबो एवं आपणको अधिक शुभत्व प्राप्ति हेबो। तेबे बंधु माने आपणकर जीवन मंगलमय हो यह ईश्वरंक निकटरे मोर प्रार्थना। धन्यवाद।